देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री परमा ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। देवक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र ममचिन्त्यं च कूटस्थलमचलं ध्रुवम् येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तानिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि